चेयरमैन पीटीआई इमरान खान, हम आपको DW उर्दू की जानिब से खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को पंजाब में इलेक्शन करवाने का हुक्म जारी कर दिया। ताहम वफाकी काबीना ने अदालत उज़्मा का ये फैसला अक़लियती करार देकर उसे मुस्तरद कर दिया है। अभी एक नई सिचुएशन डेवलप हुई है, इस बारे में सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आप क्या कहेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल है। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, और अगर किसी किस्म का भी अगर गवर्नमेंट से इख्तिलाफ करती है तो वो बड़ा खतरनाक एरिया में पहुंच जाती है, जिधर उनके ऊपर कंटेम्प्ट लग सकता है। तो इनकी कोई हैसियत नहीं है, ये गवर्नमेंट के पास ऑप्शन नहीं है। यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर है, सुप्रीम कोर्ट का अपना रोल है, गवर्नमेंट का अपना है, पार्लियामेंट का अपना है। ये कोई आप ये नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जी हम ये वाला फैसला कबूल करते हैं और ये नहीं कबूल करते। यही सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला किया था 1 साल पहले कि हमारी हमारी हमने इलेक्शन अनाउंस कर दिया था मेरी गवर्नमेंट ने, और इसी सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद करके शहबाज शरीफ को इक़्तिदार दे दिया था। तो तब तो ये फैसला इन्होंने कबूल कर लिया, और वो भी सो मोटो एक्शन था। और अब ये कह रहे हैं कि नहीं जी, क्योंकि फैसला हमारे अगेंस्ट, और अगेंस्ट क्या है, इलेक्शंस के लिए है। डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शन तो एक अवाम की आवाज है। तो इसके खिलाफ पहले भी ये गए इलेक्शंस के खिलाफ, अब भी जा रहे हैं। और अब इसलिए जा रहे हैं कि अब तो जो ओपिनियन पोल्स हैं उनके अंदर ये इतना पीछे रह गई हैं, जो गवर्नमेंट की पार्टीज हैं। तो ये किसी ना किसी इन्होंने हरबा इस्तेमाल करना था इलेक्शन से भागने का। कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर है, 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने हैं, जैसी असेंबलीज डिसॉल्व होती है, इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहोल्ड कर लिया। जी, खान साहब, सिचुएशन ये है कि वफाकी वजीर कानून भी कह रहे हैं, गवर्नमेंट भी कह रही है कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस फैसले को। प्लस बिलावल भुट्टो साहब का एक बयान कल जो था वो मुल्क के लिए काफी तशवीशनाक लगता है मुझे, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुल्क, अगर ये फैसला हुआ तो मुल्क मार्शल लॉ की तरफ जा सकता है। तो क्या मुल्क वाकई इतनी बड़े बहरान से गुजरने का मुतहम्मिल है इस वक्त? देखिए, ये सारी जो आप आवाजें सुन रही हैं ना, इनको सिर्फ एक इलेक्शन के अंदर अपनी मौत नजर आ रही है। अगर आप ओपिनियन पोल्स देख लें, और या पिछले चंद महीने के जो बाई इलेक्शंस के रिजल्ट्स देख लें, तो 37 बाई इलेक्शंस में से तहरीक इंसाफ 30 जीत चुकी है। और उसके बावजूद के एस्टेब्लिशमेंट पूरी तरह इनकी सपोर्ट कर रही थी, इलेक्शन कमीशन की सपोर्ट कर रही थी। यानी बिल्कुल गैर जानबदार नहीं थी इलेक्शन कमीशन। अब इनको डर लगा हुआ है कि जैसी इलेक्शन आएगा, और ये जो पंजाब का इलेक्शन है, और जो ओपिनियन पोल्स कह रहे हैं, तो इन्होंने हार जाना है। तो ये जो सारी चीजें कह रहे हैं ये गैर आईनी है। ये धमकियां देना कि जी मार्शल लॉ लग जाएगा, मार्शल लॉ के दिन चले गए हैं पाकिस्तान में। मार्शल लॉ पाकिस्तान को बिल्कुल ही उस तरफ ले जाएगा, आगे हमारे हालात बुरे हैं। इस वक्त इनकी जितनी भी जो भी ये बातें कर रहे हैं कि हम आपकी आइन सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं मानते, तो ये तो वो बातें कर रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर तो ये सारा आइन, अगर आप नहीं आइन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं फॉलो करते, तो उसके बाद तो पाकिस्तान के अंदर कानून खत्म हो गया। फिर तो ताकतवर फैसला करेगा कि मैं ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानता हूं, ये नहीं मानता। तो ये तो जी, जंगल का कानून की तरफ जा रहे हैं ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इस वक्त मुल्क जिस माशी बहरान से गुजर रहा है, पाकिस्तान के ऊपर जो कुछ भी माशी एतबार से जितना बोझ है, और IMF का अभी जो पाकिस्तान की तरफ एटीट्यूड है, इसमें ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। अगर पाकिस्तान में मजीद पॉलिटिकल जो है, पॉलिटिकली पाकिस्तान गैर मुस्तहकम होता है, आप अगर दोबारा आते हैं इख्तिदार में, तो आप इस सिचुएशन को कैसे संभालेंगे? बहुत ही इस वक्त पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन अपने दौर से गुजर रहा है माशी लिहाज से। देखिए, इसका पहले तो ये क्लियर हो जाए कि इसका जिम्मेदार है कौन। आप सिर्फ पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वे, जो हर साल पाकिस्तान की रिपोर्ट आती है पाकिस्तान की माइशत के ऊपर, आप पाकिस्तान का इकोनॉमिक सर्वे देख लें, तो उसमें आप जो जो पिछले मई में पब्लिश हुआ था, तो उसमें आपको पता चलेगा कि 17 साल में पाकिस्तान की बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। हमारे आखिरी साल और आखिरी 2 साल भी 6% पे इकोनॉमी ग्रो कर रही थी। आज वर्ल्ड बैंक ने
स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान की इकॉनमी अब 0.4% पे ग्रो करेगी। तो जब 6% से 0.4 पे जाएगी तो इसका मतलब बेरोजगारी, इसका मतलब इंडस्ट्री बंद हो रही है, इसका मतलब हमारी वेल्थ क्रिएशन नीचे जा रही है और कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। और उसके साथ साथ पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी महंगाई है। तो सवाल तो यह है कि कौन जिम्मेदार है कि चलती हुई इकोनॉमी को उसने साजिश के तहत गिराया और इन लोगों को, डिस्क्रेडिट लोगों को ऊपर लाके बैठा दिया जो 30 साल से इस मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। और उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी को उधर ले गए हैं जी जिधर आप एक बहुत बड़ी पाकिस्तान के अंदर सर्जरी करनी पड़ेगी, यानी बड़े फैसले करने पड़ेंगे इसको अब ठीक करने के लिए। लेकिन बड़े फैसले करने के लिए एक बड़ा मैंडेट चाहिए, वो आएगा इलेक्शन से। इलेक्शन से स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि जब एक जी गवर्नमेंट 5 साल के लिए आ जाएगी तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी और उसके बाद इकोनॉमी आप ठीक कर सकते हैं। जी हाँ साहब, अभी तो अगर हम ब्लेम गेम एक तरफ रख दें और मुल्क के मफाद का सोचें, क्योंकि आप वो लीडर हैं, अवामी लीडर, जिसने हमेशा कहा कि मुल्क पहले है और मुल्क का मफाद पहले है, तो क्या इस वक्त इलेक्शन पे जितने अखराजात आएंगे पाकिस्तान उसका मुतहम्मिल हो सकेगा? देखिए, पहली चीज तो ब्लेम गेम नहीं है ये तो मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं कि आप जरा उठा के देख लें कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस क्या थी आज से 1 साल पहले। अगर आपके बैंक के अंदर 1 साल पहले 100 रुपया पड़ा था, उसकी सिर्फ कीमत खरीदार की 65 रुपया रह गई है, तो कोई तो जिम्मेदार है इसका। 100 रुपया से ऊपर गिर गया है रुपया डॉलर के मुकाबले में, तो कोई तो जिम्मेदार है कि इंडस्ट्री नीचे चली गई, हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नीचे चली गई, बेरोजगारी बढ़ गई और पाकिस्तान की 50 साल तारीख में सबसे ज्यादा महंगाई हो गई। अब कोई तो जी जिम्मेदार है, इसमें ब्लेम की क्या बात है? और जब से ये आए आप देख सकते हैं। अब आपने आपने अगली बात की कि यहां से आगे कैसे जाना है। देखिए, आगे जिस तरह मर्जी आप देख लें, स्वाय फ्री एंड फेयर इलेक्शन के पाकिस्तान के पास आगे का कोई रास्ता नहीं है। कोई मुझे आज बता दे, ये गवर्नमेंट कोalition मुझे बता दे कि इनके पास रोड मैप अब क्या है। मुझे ये बता दे कि ये कैसे पाकिस्तान को, जो हर रोज हम दलदल में फंस रहे हैं, इसमें से कैसे निकालेंगे। मैंने तो इनको कहा कि अगर आप मुझे रोड मैप दे दें, हम इंतजार करेंगे अगले इलेक्शन की। और अगर ये वजह देनी है कि हमारे पास इलेक्शन करवाने के पैसे आज नहीं है, तो मुझे ये बता दें कि इकोनॉमी तो सिंक कर रही है, तो अक्टूबर में किधर से पैसे आएंगे? तो ये तो आप अक्टूबर में कहेंगे तब भी पैसे नहीं है। तो ये तो कोई वजह नहीं है इलेक्शन को पोस्टपोन करने की। जंगों के अंदर इलेक्शन हो जाते हैं। हमारी 2008 में और 2013 में वॉर ऑन टेरर थी, धमाके हो रहे थे, फिर भी इलेक्शंस हुए थे। जी हाँ साहब, अगर आप इस सिचुएशन में आते हैं तो क्या आप गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि डेमोक्रेसी का ये भी तो उसूल है ना कि हमें आप हुकूमत के साथ मिलके चलेंगे, आपको बहरहाल एक पार्लियामेंट बनानी है और आपको एस्टेब्लिशमेंट को भी अपने साथ लेकर चलना होगा। आप समझते हैं कि किसी स्टेज पे आप इन सारी ये सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं इनके साथ मिलके काम कर सकेंगे? आपके पास स्ट्रीट पावर है, नो डाउट अबाउट इट। बाकी लेकिन एक इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट का है उसको चलाने के लिए आपको इन सब को लेकर चलना होगा। क्या आप गवर्नमेंट से अगले दिनों में किसी किस्म के नेगोशिएशन के लिए तैयार हैं? देखिए, स्ट्रीट पावर भी है और वोटिंग पावर भी है। अगर हम 37 में से 30 बाई इलेक्शन जीत चुके हैं और सारों को इस वक्त ओपिनियन पोल्स में पता है कि तहरीक इंसाफ ने अगला इलेक्शन इंशाल्लाह जीतना है, और इन ऑपोजिशन को भी पता है, इसलिए इलेक्शन ही करवाना चाहते हैं। अब आ जाए कि पॉलिटिकल पार्टी हमेशा पॉलिटिकल सेटलमेंट्स ढूंढती है। हमारे पास कोई बंदूकें तो नहीं है, हमने तो कोई अपनी टर्म्स डिक्टेट तो नहीं करनी, हमने सेटलमेंट ढूंढनी है। अब सबसे पहली चीज क्या है? इलेक्शंस करवाना। इलेक्शंस, मैं फिर से रिपीट करता हूं, पाकिस्तान का वाहिद हल आज इलेक्शंस के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इकोनॉमी स्टेबलाइज नहीं होने लगी, तो वो आनी है इलेक्शन से। अब दूसरी चीज, एस्टेब्लिशमेंट। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट एक पाकिस्तान में रियलिटी है। हमने कभी नहीं कहा कि आते दिन ही जो भी 70 साल से उनका रोल बना हुआ है, आपने कहना जी आज जाए जी एस्टेब्लिशमेंट अपना रास्ता पकड़े, ऐसे नहीं होगा। लेकिन एक बैलेंस चाहिए, एक सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के अंदर बैलेंस चाहिए। क्योंकि अगर आप, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है पावर में, पब्लिक मैंडेट से, जिम्मेदारी उसकी हो जाती है, लेकिन अगर उसके पास अथॉरिटी नहीं है
اور وہ اتھارٹی کہیں اور ہے تو کوئی جی بھی مینجمنٹ سسٹم کام نہیں کرتا. جی آپ کا روڈ میپ تیار ہے؟ آپ اپنا روڈ میپ لے کر آنے کو ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر جیسا کہ صورتحال بن رہی ہے، الیکشن ہوتے ہیں، آپ اقتدار میں آتے ہیں، تو آپ کی اپنی تیاری ہے کہ آپ پاکستان کو بچا لیں گے اس وقت جس کٹھن مرحلے میں پاکستان اس وقت ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں نا. اب یہ تو پروونشل الیکشنز ہو رہے ہیں ابھی، تو پروونشل الیکشنز کے اندر تو صرف پروونس کی گورننس کے اوپر ہمیں اس وقت سوچنا ہے. لیکن اصل پرابلم ہوا ہے تو فیڈرل گورنمنٹ کا. جو اکنامک کولیپس ہوا ہے پاکستان کا، وہ تو فیڈرل گورنمنٹ کی اکنامک پالیسی سے ہوا ہے. تو لہٰذا جب آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کا پلان ہے، پلان تو ابھی پروونشل اسمبلیز کا ہے، اور پروونسز کے اندر آپ کا گورننس سسٹم ہی ٹھیک کرنا ہے. کیونکہ ہمارے ہاتھ میں کوئی فسکل پالیسی تو نہیں ہے، ہمارے اکنامک پالیسیز تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوں گی. کیونکہ اصل پرابلم کیا ہوا ہے، پاکستان کا جو ایکسٹرنل ڈیفیسٹ ہے، ہمارے اوپر جو قرضے چڑھے ہوئے ہیں، جو کیونکہ ہمارے ملک میں ہمارے پاس وہ ویلتھ کریشن نہیں ہے کہ وہ اتنا پیسہ وہ قرضے واپس کریں. تو جو اسپیشلی ایکسٹرنل بیلنس، جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں، اب اس کے لیے تو جب تک آپ فیڈرل گورنمنٹ میں نہیں بیٹھتے آپ کی پالیسیز نہیں آ سکتی. اور وہ بھی ہم پالیسیز اس وقت کام کر رہے ہیں ان پہ. تو جی اس تو وقت خان تو صاحب، کیا بہتر پروونشل نہ الیکشن. ہوتا، جی کلام ہوتا ہے، بہتر نہ ہوتا کہ تمام الیکشنز ملک کی سطح پہ اکٹھے ہوتے؟ کیونکہ یہ بھی تنقید کی جا رہی ہے کہ صرف دو صوبوں کی بات کر رہے ہیں، تو یہ بھی اتنا کانسٹیٹیوشنل نہیں ہے. مطلب وائی ناٹ گوئنگ فار دیکھیں دیکھیں میں آپ پارلیمنٹری الیکشن؟ دیکھو پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر وہ کیوں یہ آپ کو انہوں نے کہا ہوا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنا مینڈیٹ پورا نہیں کر سکتے، تو ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں ہمیں حق دیا ہوا ہے کہ آپ اپنی اسمبلیز ڈیزالو کر کے فریش مینڈیٹ لے کے آئیں. یہ ہر دنیا کے اندر پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں ہے. انگلینڈ کے اندر 2 الیکشنز ان کے ہوئے ہیں، ابھی ان کی ٹرم پوری نہیں ہوئی تھی، انہوں نے الیکشنز کال کر دیے کیونکہ وہ بریکسٹ کی وجہ سے وہ سمجھ رہے تھے جو بھی، اور ایک اور مسئلہ تھا. تو آج اگر میری 2 صوبائی حکومت یہ فیل کرتی ہیں کہ جو فیڈرل گورنمنٹ سے ہمیں ڈیو تھے پیسے آنے، کیونکہ پروونشل گورنمنٹس ڈپینڈ کرتی ہیں اپنی فائنینسز کے لیے فیڈرل گورنمنٹ سے پیسے ریونیوز آتے ہیں. اب جب ہمارے پورے پیسے ہی نہیں مل رہے تھے، تو اب مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے جو لوگوں سے وعدے کیے ہوئے تھے کہ ہم آپ کے لیے یہ ڈیولپمنٹس کریں گے، تو ہمیں تو پورے پیسے ہی نہیں آ رہے تھے. تو ہم جی نے تب فیل کیا کہ یہ اس طرح ہم نے جانا ہے ان لوگوں کے پاس. لوگوں کے پاس آپ یہ نہیں جا سکتے 1 سال کے بعد جی ہمیں فیڈرل گورنمنٹ پیسے نہیں دے رہی تھی. لوگ آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ ان کے مینڈیٹ کسی وجہ سے، اور ہمارا وجہ یہ تھی کہ فیڈرل گورنمنٹ ہمارے سے مخالف آ گئی اور انہوں نے ہمارے فائنینسز روک دیے، دونوں کے پی کے اور پنجاب کے. تو ہم پھر اس لیے ہم نے کہا کہ ہم فریش مینڈیٹ لے کے آتے ہیں، 5 سال کا مینڈیٹ لے کے آتے ہیں. جی کے پی کے لیے آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ اثر نو درخواست دیں، اس طرف کیا ہو رہا ہے؟ جو آج فیصلہ ہوا ہے پنجاب کا، جیسی کے پی پٹیشن دائر کرے گی ان کو بھی وہی فیصلہ ہونا پڑے گا، کیونکہ ان کا بھی وہی پروویژن ہے 90 ڈیز کی جو یہاں کی پروویژن ہے پنجاب کی. جی آخری سوال آپ سے، کیا الیکشنز ہوتے ہیں تو آپ کے خیال سے فیئر اینڈ فری الیکشنز ہوں گے؟ آپ اسے قبول کریں گے؟ ہوتا یہ ہے کہ الیکشنز ہوتے ہیں اور پھر دوبارہ سے جو ہے نا وہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. فری اینڈ فیئر الیکشنز میں ہی پاکستان کی بچت ہے، سروائیول ہے. کیا فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے؟ ابھی تک جو 37 بائی الیکشنز ہوئے ہیں اس میں تو کوئی فری اینڈ فیئر آس پاس سے نہیں آئے، اس کے باوجود ہم جیتے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اب ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں نا، دیکھیں جب آپ کے ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوتے ہیں تو جو بھی گورنمنٹ جیت کے آتی ہے اس کی ایکسیپٹیبلٹی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ دھاندلی اتنی کر دیں تو ہمارا 1977 میں کیا ہوا تھا، الیکشن ہوا، اپوزیشن نے شور مچا دیا، دھاندلی ہے، اس ڈسٹرپشن ہوئی، مظاہرے ہوئے، اس انتشار کے بیچ میں مارشل لاء لگ گیا. تو یہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ ایک دفعہ الیکشنز فری اینڈ فیئر ہوں گے جو 1970 میں ہوئے تھے. بدقسمتی یہ تھی کہ 1977 کے فری اینڈ فیئر الیکشنز کے بعد جو پارٹی جیتی اس کو اقتدار ہی نہیں دیا، ملک ٹوٹ گیا. تو دیکھیں پاکستان کی فیوچر ڈیموکریسی میں ہے، اور ڈیموکریسی کی بیسس ہوتی ہے فری اینڈ فیئر الیکشن. اور ہم یہ امید لگا رہے ہیں کہ اس ملک کو اس کرائسس سے نکالنے کے لیے فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں.
آپ کے اوپر ایک الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ آپ کی کیونکہ اسٹریٹ پاور ہے اس کو یوز کر کے آپ نے ملک کو مزید ڈی اسٹیبلائز کر دیا ہے. اگر حالات خراب ہوتے ہیں مارشل لاء کی طرف جانے کو ہیں تو آپ ملک کے مفاد کا سوچتے ہوئے کیا قدم اٹھائیں گے؟ دیکھیں، میں نے 26 سال پالیٹکس کی ہے. میں نے ہمیشہ اپنے قانون اور آئین کے بیچ میں رہ کے اگر مظاہرے بھی کیے ہیں تو جو میرا آئین مجھے اجازت دیتا ہے، فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف موومنٹ، اس کے بیچ میں بیٹھ کے ہم نے سب کچھ کیا ہے. ابھی جو ہمارے ساتھ ہوا ہے، ہمیں اٹیک کیا گیا ہے، پولیس نے پرووک کیا ہمیں. مجھے یہ بتائیں کہ جو پارٹی الیکشن چاہ رہی ہے وہ انتشار تو نہیں چاہے گی؟ یعنی انتشار تو وہ لوگ چاہیں گے جو کہہ رہے ہیں سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے الیکشن ڈیلے ہوں. تو ہم کیوں فری اینڈ فیئر الیکشن اگر چاہتے ہیں تو ہم کیوں چاہیں گے کہ پاکستان میں وائلنس ہو؟ ہمیں پرووک کیا گیا. بار بار ہم نے اپنے لوگوں کو کہا کہ آپ نے کسی وائلنس میں نہیں انڈلج کرنا. میرے گھر کے اوپر اٹیک کیا گیا، غیر آئینی کیا گیا، مجھے ایبڈکٹ کرنے کی کوشش کی گئی. 3100 ہمارے ورکرز کو ابھی جیلوں میں ڈالا ہوا ہے انہوں نے. ایبڈکشنز ہیں، کسٹوڈیل ٹارچر ہے، میڈیا کے اوپر بین کیا ہوا ہے مجھے. آپ سوچیں کس جمہوریت کے اندر ٹوٹل میڈیا بلیک آؤٹ ہے میرے سے. اور جو ہمارے پاس جو سوشل میڈیا جس کی وجہ سے ہم آتے تھے ان کے اوپر کریک ڈاؤن کیا ہوا ہے. یہ کبھی کسی جمہوریت میں سنا ہے؟ اس کے باوجود ہم اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کسی قسم کا انتشار نہیں کرنا کیونکہ ہم الیکشن چاہتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے شکریہ. وقت کا. تھینک یو.